आपण समस्त आंचल क्रिएटिव न्यूज रेडियो स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 2238 आपण पाइपरछन हम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफॉरमेशन अच्छी न्यूज तो आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा प्रवेश उत्सव काली आपणकर गोटे दिन 10 ରୁ 4 स्कूल एंड तापर मॉर्निंग स्कूल हो 1 एप्रिल गोटे ऑब्जर्वेशन डे अच्छी कि स्कूल चलो कि स्कूल बंद रही स्कूल जो चलो कि समय चलो एंड 2 तारिख दिन प्रवेश उत्सव और ताप बैनर आसी सारी गवर्नमेंट बैनर आप बैनर ना आप स्कूल करा चाहते आम टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे दीचु से डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी एंड जिते ऑफिशियल इनफॉरमेशन अच्छी चिठी अच्छी टेलीग्राम ग्रुप ही अपडेट हुए जो जॉइन करना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन कर तो से आपणकर जो व्यवराध होती बैनर प्रिंट बैनर डिजाइन दरकार नहीं ओनली प्रिंट करेंगे तो 250 टंका काफ़ी आपणकर बैनर डिजाइन जेहेतु ना 150-200 टकर हो ठीक अच्छे एंड ता सहित फूल बेलून मूर्ज ये सब विभिन्न प्रकार खर्च बाबद को आपंकर जो पैसा अच्छे आप देखिपारे और ता सहित सबुठ बड़ आज खबर इनफॉरमेशन प्राथमिक शिक्षक मानकर स्टैंडिंग कमिटी जी अच्छा त्रिपाठी सार सहित धर्मेंद्र प्रधान एंड आपणकर बाबू सिंह समस्त ये आपंकर टंकधर त्रिपाठी भी अच्छा समस्त गोटे बैठक ऑर्गेनाइज होची आज एवं ए बहुत जिनस आपणकर शिक्षक मान दाबी समस्या आलोचना होती देखा जाऊ ठीक अच्छे जेहेतु सरकार गोटे 31 तारिख को डेडलाइन देते तेणु 31 आसंता काली कौन घोषणा होची ना आपणकर शिक्षक मानकर आशा आशा रही जाऊ सेटा काली जना पड़ी एवं ता सहित अधिकारी विरुद्ध रे दुर्नीति मामला आपन देखि पड़छन्ती केतेटा ऑफिसर विरुद्ध कराई केते जन विजिलेंस धरिची आर्थिक वर्ष 2025 आपणकर आज पर्यंत 230 जन सरकारी अधिकारी विरुद्ध में मामला रुजु कराई से 52 जन प्रथम श्रेणी और 41 जन द्वितीय श्रेणी अधिकारी अच्छा यही समय मध्य 206 मामलार विचार शेष होती 102 जन अधिकारी कर्मचारी को दोष साब्यस्त कराई 23 जन अधिकारी कर्मचारी को चाकरी बहिष्कृत कराई ठीक अच्छे तो केते टंका जबत कराई नगद ताहा भी दिगला आप देखिपारे नेक्स्ट होती अंगनवाड़ी कर्मी चेतावनी 1 रु ऑनलाइन कार्य बंद रहिबो अंगनवाड़ी कर्मी मैंने वर्ष वर्ष धरी कार्य कर दाबी मान पूरण हो पाने से सरकारी चाकरी मर्यादा ना मिलूँ ना से प्रति आपणकर माने जो प्रमोशन बाबद को आईसीजे सुपरवाइजेशन दाबी कर मिल पार्टी ना से पर्याप्त दरमा मिलूँ से दाबी रही आम कौन कार्य करूँ ना 1 तारिख ठार नेक्स्ट होती छुट्टी दिन में ऑफिस डाकी लांच ने लांच आरआई को बांधिला विजिलेंस जहाँ आप देखिपुं 30,000 टंका जबत होती सहित अंगनवाड़ी सहायक योग्यता अष्टम उत्तीर्ण हो रहू बोली आपणकर गोटे मिनिमम क्वालिफिकेशन डिमांड रही तो सब जिनस रोजे पारिश्रमिक भी उचित रहू ताप सरकारी मर्यादा भी रहू प्रमोशन भी रहू किसी रही खाली आम माने काम आदाय करवा केमती हम एवं ता सहित बीएड नाम लेखापी आग्रह बढ़ुची 7 दिन में 27,000 आवेदन फॉर्म देखा मिली भित्तिभूमि बढ़ाया को मुख्यमंत्री रेभेन्सा छात्र चिठी देखा मिली बीएड जेहेतु पिला माने एठी एडमिशन हो पारुनी एवं जी पिला एडमिशन हेबे जी नहे से माने आंध्र दौड़े ये जिनस ही प्रति वर्ष होची नुआ कथा नुहे एवं सीट बढ़िया को दाबी रही से नकली प्रमाणपत्र में 27 वर्ष चाकरी बहुत जन को मुझे धरी नवरंगपुर जड़े कोरापुट जड़े तो गोटे जिनस नकली शिक्षक जो चाकरी करती बहुत जन पशि जाती विभाग लापरवा ऑफिसर माने ठीक भाव में नियम पालन देखती ना तो एलिजिबिलिटी नथिले भी पशि जाती परवर्ती मुहूर्त में जदि ऑफिसर माने जिन टेर पाती गोटे मासिकिया वसूली कर दियंती जे तू दरमा पाइबू 50,000 टंका धर 6 लाख टंका वर्ष को 1 लाख टंका मोर तो ये भाव में से खसी जान धरा पड़ते से तो 27 वर्ष जन तिष्ठि रही आप भावुं कि 27 वर्ष भितर कौन से ऑफिसर जान थे समस्त जानते समस्त खाई तेणु लोक मान धरबार अच्छी एम
ଏବଂ ବନ୍ଦ ଆୟୁଷ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲାଯାଉ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ବିକାଶ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆସିକା ନାହିଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜନଗଣନା ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଜନଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ଖବରକାଗଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଖାରଜ ହେଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଆଣିଥିଲେ। ବଟ୍ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଏଥିପାଇଁ ଖାରଜ ହେଲା ଯେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ସମୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଧରାଯାଇ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରବୋଧନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଜୁର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ 2 ଅଧିକାରୀ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି, যেটা ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତାହା ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏକ୍ଜାମିନର ଯିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପଇସା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷକମାନେ କରିଛନ୍ତି 8ମ 5ମ, ତାର ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି। ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବାର ଆୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟସୀମା ଏପ୍ରିଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏହି ସ୍ୟାମ୍ପଲ୍ରେ ଚୟନ ହେଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ NGO ସର୍ବେକ୍ଷାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି OTP ଦେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ପଚାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ 27 BLOଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। SIR ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଡାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ଏବଂ B.Ed ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି, ଆ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପଛୁଆ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ 31/3ରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 30/4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ 31/3ରୁ 15/5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ଅନୁମୋଦନ 31/3ରୁ 31/5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲକଡାଉନ୍, ଏଇ ସଣ୍ଡେ ଲାଇଭ୍ରେ ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଲକଡାଉନ୍ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଲକଡାଉନ୍। ବଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ 2 ଦିନ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗଲାବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଅଛି, ବଟ୍ ନର୍ମାଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ତ ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଙ୍କଟ ଅଛି। ବଟ୍ କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଅଧିକ ଦିନ ଲୁଚିବନି, ଆସିଯିବ ସାମ୍ନାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦିନ ଟଣାଓଟରାଇ ଚାଲୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଏବଂ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହି କାରଣରୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରାବାସର ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏବଂ ଜାଲିଆତି କରିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଜମେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଜାରି। ଚାକିରିରେ ଥାଇ କଲେଜ ଗଲେ, ପ୍ରମୋସନ୍ ନେଲେ, ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଫାଇଲ୍ ଲୁଚିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଏଇ କେମିତିକା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଦ୍ରକ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପରଭାଇଜର ସେନ୍ସସ୍ 2027 ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେନ୍ସସ୍ 2027 ସାର୍କୁଲାର ନମ୍ବର 5 ଅନୁସାରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ଜଣ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ ଯେଉଁମାନେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି, ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନିଂ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।